हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस ओडिया ट्यूटोरियल। आज आम प्राचीन चीन सभ्यता संपर्क रे आलोचना करबा। पूर्वर आम इजिप्ट बा मिसर सभ्यता आलोचना कर सारी, मेसोपोटामिया सभ्यता मध्य आलोचना कर सारी। जो मैंने से वीडियो गुड़िक देखी ना प्लेलिस्ट रे समस्त वीडियो रही देखी दिंतु। आज आम आलोचना करबा चीन सभ्यता। प्राय 4000 ख्रीष्टपूर्व येलो बा हयांगोह नदी उपत्यकार कृषिर आरंभ होता। मन रखि थांतु केउ नदीर उपत्यकार प्रथमे कृषिर आरंभ होता। 4000 ख्रीष्टपूर्व येलो बा हयांगोह नदी उपत्यकार कृषिर आरंभ होता। सर्ट क्वेश्चन आसीपारे। बाजरा जातीय शस्य थिला चीन कृषिर प्रमुख फसल। केउ जातीय शस्य थिला चीन कृषिर प्रमुख फसल? बाजरा जातीय शस्य। परवर्ती समय रे धान और पश्चिमरु आनीत गहम मध्य सेठारे फसलर प्रमुखता पाइथिला। से माने पालित पशु मध्य रखुतिले। प्रस्तर निर्मित उपकरण मध्य रहिथिला। कोड़ी कुल्हाड़ी दा ए आकृतिर सब रहिथिला प्रस्तर निर्मित उपकरण गुड़िक। ता सहित से माने जेतेबेले जेहेतु से माने वन्य जंतु को शिकार मध्य करुथिले, आविष्कृत ग्राम गुड़िकरे गदा गदा हरिणर हाड़, वन्य गाई हाड़, गंडार हाड़रू से जना जाए जे चीन लोक माने मांस पाई वन्य जंतुर शिकार करुथिले। प्राय 2200 ख्रीष्टपूर्व चीन रे ब्रोंज युगर आरंभ देखा मिलता। केते ख्रीष्टपूर्व ना 2200 ख्रीष्टपूर्व चीन रे ब्रोंज युगर आरंभ देखा मिलला। ख्रीष्टपूर्व 1766 स्थापित सांग राजवंशर राजत्व समय प्राचीन चीन सभ्यतार विकास होइथिला। प्राचीन चीन सभ्यतार विकास केबे होइथिला ना ख्रीष्टपूर्व 1766 सांग राजवंशर राजत्व समय रे ही चीन सभ्यतार विकास गढ़ी उठिला। सांग माने कौन कले ना प्राय 600 रु ऊर्ध्व वर्ष धरी से माने चीन रे शासन कले। से समय रे चीन सभ्यतार कौन घटी ना विकास घटी। सांग राजा माने कौन थिले ना तांकर राजनैतिक जो कर्तृत्व रही तार अधिकारी तांकर नथिला। ता सहित सेमानक हाथ रे सामाजिक धार्मिक आर्थिक क्षमता मध्य रहुथिला। सेमानक पाखरे राजनैतिक कर्तृत्वर अधिकारी सेमाने नथिले। सेमाने सामाजिक धार्मिक आर्थिक क्षमता मध्य तांको हाथे रहुथिला, जहा फल रे कि से सभ्यतार विकास रे सेमानकर जो निबिड़ संपृक्ति देखा मिलता है। सेथिपाई 1766 रे स्थापित होइथिला सांग राजवंश। से सांग राजवंशर जेतेबेले स्थापित होला ता परे ही प्राचीन चीन सभ्यतार विकास घटिछि। प्राचीन चीन सभ्यतार विकास मुख्यतः येलो बा हयांगोह नदी उपत्यकार संगठित होइथिला। हयांगोह जहाँकि प्रबल बन्या सृष्टि करुथिबारु ताकू चीन दुख बोली कहा जाउथला। एठी गोटे प्रश्न आसीबो, हयांगोह को चीन रो दुख बोली काहेकि कहा जाए? काहेकि ना हयांगोह नदी रे प्रबल बन्या सृष्टि करुथिबारु ताकू चीन रो दुख बोली कहा जाए। जदि बन्या आसीबो ताहले सब फसल नष्ट हबो, सेतिबाई बन्या आसिले से माने चीन दुख बोली कहाइछि। किंतु बन्या आसुथिबारु जो नदी उपत्यका रहिछि ताहार उर्वर माटीर फसल कौन हुए, फसल उत्पादन रे खूब अभिवृद्धि घटी थाए, जहाँकि सभ्यता को विकास निमंते अति आवश्यकता मध्य होइछि। प्राचीन चीन सभ्यतार अन्यतम वैशिष्ट्य होउछि कौन ना नगर। नगर होउछि प्राचीन चीन सभ्यतार एक वैशिष्ट्य। सांग राजधानी जहाँकि सबुठारु बड़ सहर, यह इजिप्ट बा मेसोपोटामियार सहर भली सुरम्य और भव्य नथिला। इजिप्टर जो सहर मेसोपोटामियार सहर जेपरि भाव में भव्य थिला, बड़ सहर थिला, किंतु सांग राजधानी जो रहिथिला से कौन पाई कि एते बड़ नथिला बा भव्य नथिला? काहेकि ना सांग माने तांको राजधानी को सबु बेल पई गोटिए सहररु अन्य एक सहर को से माने स्थानांतरण करुथिले। जेतेबेले स्थानांतरण करा जिवो ताहले से गोटिए जगार एते बड़ कौन रहिबो, जो सहर थिबो तार भव्य बा जो सहर भली किपरि भाबरे ताको अधिक अधिक विकसित करि हेबो नाही।
ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସହରରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ସହରକୁ ତାଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରୁଥିଲେ। କାହିଁକି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରୁଥିଲେ ନା ଯେଉଁ ରାଜଧାନୀରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆନ୍ତରିକ ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କୁ ନିପାତ କରିବା ଲାଗି ସେମାନେ ସେନାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। କେବଳ ସୁରକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ରାଜଧାନୀ ସହରର ଚାରିକଡ଼େ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲା। ରାଜଧାନୀରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନଗରୀରେ କୁଳୀନ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଗଠନ କରାଯାଉଥିଲା। ସରକାରୀ କୋଠାମାନ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। କେବେ କେବେ ନଗର ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ରୋହ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଦମନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ସାଙ୍ଗ ରାଜା କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସୈନ୍ୟ ଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ସାଙ୍ଗ ସଭ୍ୟତାର 3ଟି ପ୍ରମୁଖ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥିଲା। କ'ଣ କ'ଣ? ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଲିପି ଓ ସାହିତ୍ୟ, 2ରେ ହେଉଛି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ନିର୍ମିତ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ, 3ରେ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ବର୍ଗୀକରଣ। ଏକଥା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯେ ସାଙ୍ଗ ସଭ୍ୟତାର 3ଟି ପ୍ରମୁଖ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥିଲା। ଲିପି ଓ ସାହିତ୍ୟ, ବ୍ରୋଞ୍ଜ ନିର୍ମିତ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ, ସାମାଜିକ ବର୍ଗୀକରଣ। ଚୀନ ଲିପି ହେଲା କ'ଣ ନା ଉଭୟ ପ୍ରୋକ୍ଟିଗ୍ରାଫିକ୍ ଓ ଆଇଡ଼ିଓଗ୍ରାଫିକ୍। ଏ କଥାଟି ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆସିପାରେ। ଚୀନ ଲିପି ହେଉଛି କ'ଣ? ଉଭୟ ପ୍ରୋକ୍ଟିଗ୍ରାଫିକ୍ ଓ ଆଇଡ଼ିଓଗ୍ରାଫିକ୍। ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ପ୍ରୋକ୍ଟିଗ୍ରାଫିକ୍କୁ ଚିତ୍ରାଙ୍କିତ ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆଇଡ଼ିଓଗ୍ରାଫିକ୍ ତାକୁ ବିଚରାଙ୍କିତ ବୋଲି ତର୍ଜମା କରିପାରିବା। ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷର, ଶବ୍ଦ ଓ ବିଚାରକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ପିକ୍ଟୋଗ୍ରାଫିକ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସୁମେରୀୟ ଲିପିର ପ୍ରଭାବ ରହିଥିବା କଥା ବିଭିନ୍ନ ଗବେଷକମାନେ କହିଥାନ୍ତି। ଚୀନ ଲିପିର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ହେଲା ଯେ ଆଜିର ଚୀନ ଲିପି ଠାରୁ ଏହା ବିଶେଷ ଫରକ ନୁହେଁ। ଆଜିର ବର୍ତ୍ତମାନର ଚୀନ ଲିପି ଯାହା ଅଛି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଚୀନ ଲିପି ଥିଲା, ତା ଦେହରେ କୌଣସି ଫରକ ବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ପ୍ରାଚୀନ ଚୀନରେ ଲେଖନ ଶୈଳୀ ଏକ କଳା ରୂପରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଲେଖକ ଓ ଦସ୍ତାବିଜ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀମାନେ ରେଶମ କନା ଓ ବାଉଁଶ ପାତିଆ ଉପରେ ଏକ ତୁଳି ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଲେଖୁଥିଲେ। ମନେ ରହିଲା, ଆମେ ଏତିକି ଜାଣିବା ଯେ ଚୀନ ଲିପି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଉଭୟ ପିକ୍ଟୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଏବଂ ଆଇଡ଼ିଓଗ୍ରାଫିକ୍। ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଚିତ୍ରାଙ୍କିତ ବା ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷର, ଶବ୍ଦ ଓ ବିଚାରକୁ ଚିହ୍ନିତ କରୁଥିଲେ। ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଏବଂ ମାଟି ତିଆରି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ଚୀନ ସଂସ୍କୃତିର ଅନ୍ୟ ଏକ ବୈଭବ। ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଏବଂ ମାଟି ତିଆରି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ। ଚୀନା ମାଟିର ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଜି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ବ୍ରୋଞ୍ଜର ଉପଯୋଗ କରି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ମଦ୍ୟପାତ୍ର, ବିଭିନ୍ନ ଜୀବଜନ୍ତୁର ପ୍ରତିକୃତି ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଉଥିଲା। ଚୀନରେ ମାତ୍ର 2000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜର ବ୍ୟବହାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଚୀନରେ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜର ବ୍ୟବହାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଚୀନରେ 2000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜର ବ୍ୟବହାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାର କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମେସୋପଟାମିଆ ସଭ୍ୟତା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ 2000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ତାର 1000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମେସୋପଟାମିଆରେ କିନ୍ତୁ ବ୍ରୋଞ୍ଜର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ 2000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜର ବ୍ୟବହାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଚୀନରେ। ଏ କଥାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରାଚୀନ ଚୀନର ନଗର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ସାମାଜିକ ବର୍ଗୀକରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଦୁର୍ଗର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ରାଜା ଓ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାରିଷଦ ବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲେ। ସାଂକାଳୀନ ଚୀନରେ 4ଗୋଟି ସାମାଜିକ ବର୍ଗ ରହିଥିଲେ: ଶାସକ ଓ ଅଭିଜାତ ବର୍ଗ, ବଣିକ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବର୍ଗ, କୃଷକ ଓ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ଏବଂ ଦାସ ବର୍ଗ। ଏହିପରି ଭାବରେ 4 ଭାଗରେ ବିଭାଗୀକରଣ କରାଯାଇଛି ଯେ ସାଂକାଳୀନ ଯେଉଁ ଚୀନରେ 4ଗୋଟି ସାମାଜିକ ବର୍ଗ ରହୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମରେ ଆସିଲେ କିଏ ନା ଶାସକ ଓ ଅଭିଜାତ ବର୍ଗ ଆସିଲେ ପ୍ରଥମରେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସିଲେ ବଣିଜ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବର୍ଗ, ତୃତୀୟରେ ଆସିଲେ କୃଷକ ଓ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନରେ ଆସିଲେ ଦାସ ବର୍ଗ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 8ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଚୀନରେ ଲୌହର ବ୍ୟବହାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏହି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ସଭ୍ୟତାର ପତନକୁ ଚିହ୍ନିତ କଲା। ଯେତେବେଳେ 2000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ସଭ୍ୟତାର ଆରମ୍ଭ ଘଟିଛି, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଚୀନରେ ଲୌହର ବ୍ୟବହାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 8ମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ, ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଯେଉଁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ସଭ୍ୟତା ଥିଲା ତାର ଦିନକୁ ଦିନ ପତନ ହେଲା। ଲୌହ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ 1050 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ ସାଂମାନେ ଚୀନରେ ଲୋପ ପାଇସାରିଥିଲେ।
ଚାଓ ବଂଶର ଶାସନ ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିଷ୍ठା लाभ करथिला। ए कथाटी मन रखंतु जे केउ समय सांग माने चीन रे लोप पाइले ना लौह जुगर जितेबाला आरंभ है तार बहु वर्ष बहु पूर्वर 1050 ख्रीष्टपूर्व सांग माने चीन रे लोप पाइले। चाओ वंशर पुणी शासन प्रतिष्ठा लाभ करथिला। चाओ माने सांग संस्कृति और परंपरा को अनेकांशरे से माने अक्षुण्ण रखिथिले, से माने बदलै नथिले। राजवंश बदलिबा परे सेठारे जो सांग प्राचीन संस्कृति ताहा किंतु बंची रहिथिला। काहेकि ना चाओ वंशर जो शासन से माने सेई सांग संस्कृति और परंपरा को ही नहीं चलिथिले। प्राचीन ब्रोंजकालीन नदी उपत्यका सभ्यता गुड़िक अनुध्यान कले जना जाए विकास सर्वदा ज्ञान को व्यवस्थित एवं संरक्षित रखिबारे साहाय्य करिछि। प्रत्येक सभ्यता विज्ञान और गणित क्षेत्र में मध्य खूब पारदर्शिता लाभ करिछि। ब्रोंज सभ्यता काल रे ही सर्वत्र लिपिर उद्भावन होइतिला। आमे जेतेबेले देखिले इजिप्ट बा मिस्र सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता एवं वर्तमान जो आलोचना कले चीन सभ्यता, ये सबू सभ्यता गुड़िकरे जेतेबेले ब्रोंज सभ्यतार आरंभ होइछि सेही समय ही ब्रोंज सभ्यता काल रे ही लिपिर मध्य उद्भावन होइछि। चारोटी जक सभ्यता मध्य रहिथिला वाणिज्य संबंध। ये हेउछि चीन सभ्यता संपर्क रे आलोचना। सारांश रे दिया जाइछि आमे जो सब आलोचना कले इजिप्ट बा मिस्र सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, वर्तमान जो आलोचना कले चीन सभ्यता, ए समस्तर सारांश देइछि। अल्प मुख्य मुख्य पॉइंट समस्ते पढ़ी देबे। जहाँ आमे आलोचना करिछे सेई सब लेखा जाइछि, आउ किछि बेसी लेखा जाय नाही। परवर्ती समय रे आमे अन्य समस्त आलोचना करिबा। ताहले आजिर आलोचनाटी आमे एठी शेष करिबा। जदि वर्तमान पर्यंत आपण माने भिडियोटी को लाइक करि नाहंती, प्रथमे लाइक करंतु, निज सांग साथी मानक सह शेयर करंतु एवं चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु। प्रत्येक दिन एही समय रे क्लास करिबा। निज सांग साथी मानक शेयर करंतु, से माने मध्य क्लास रे जोग देबे। सब्सक्राइब करंतु, पाखरे थिबा बेल नोटिफिकेशन को ऑन करंतु, ऑल नोटिफिकेशन को, जहा फल रे प्रतिटी क्लास रो नोटिफिकेशन आपण माने पाई परिबे। थैंक यू।